kada tak rta kada tak tin tak kincin kitinita rta kata kincin kitinita rta tata 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 kincin kitinita rta ঠিক আছে না হ্যাঁ ঠিক আছে মোহিত কর্মকারকে তো অনেকজনই চিনেন कर दक 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 कर दक एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर ता कीने ता कीने ता कीने एल कर गिनती तान तान की उड़ता 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 कर दक उड़ता कर दक उड़ता कर दक उड़ता कर दक 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 कर दक एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर ता कीने ता कीने ता कीने एल कर गिनती तान तान की उड़ता कर दक 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 कर दक एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर गिनती तान तान कीने ता करन एल कर ता कीने ता कीने ता कीने एल कर गिनती तान तान कीने उड़ता 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 करता कर करता कर करता कर करता उड़ता 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 कर करता कर गिनती ता कीने ता करना कर गिनती ता कीने ता करना कर ता कीने ता कीने ता कीने कर गिनती ता कीने उड़ता 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 क्रींता करता क्रींता करता क्रींता 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 किंची 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 उड़ता करता किंची किंची उड़ता उड़ता करता 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 उड़ता क्रींता करता क्रींता करता क्रींता 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 किंची किंची करता उड़ता 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 करता क्रींता करता क्रींता करता क्रींता 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 किंची किंची करता उड़ता 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 क्रींता करता क्या करता उड़ता कितना कितना गिट्टी उड़ता करता 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 कितना कितना गिट्टी उड़ता 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 क्या करता 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 कर गिट्टी ता कीने ता करता कर गिट्टी ता कीने ता करना कर ता कीने ता कीने ता कीने कर गिट्टी ता कीने उड़ता 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 क्या करता कर 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 करता क्या करता करता कर गिट्टी ता कीने ता करना कर गिट्टी ता कीने ता करना कर ता कीने ता कीने ता कीने कर गिट्टी ता कीने ता कीने আসো সামনে আসো আয় তো নমস্কার টুকু 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 করে আগে দিকে বাড়া যাচ্ছে টুকু 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 করে আগে দিকে বাড়া যাচ্ছে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে ধীরে 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 করে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আপডেট নিয়ে আসবো দেখো সবাইকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চলা একটু কঠিন ব্যাপারই বটে শুধু নাচটা তো তৈরি করলে হবে না ওর সাথে বায়ন তৈরি করা ওর সাথে সুর সঙ্গীত তৈরি করা ওর সাথে মানে তালমেল করা তবে সব ছাগলে অ্যাক্টিভ আছে মানে বিশেষ করে ইয়ারা সবাই রেডি আছে সব সব মানে সব ভাইরা সাপোর্ট দিচ্ছে তো সাপোর্ট দিলেই মেন ব্যাপার আছে সাপোর্ট দিলেই আগে বাড়া যায় আর আমাদের মঙ্গল ভাই তো আছেই তো ঠিক আছে अंकित बचे की छोटा लेकिन डबल भाग मार अरे तू सामने है भाई सामने बस बस ओले 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 बस रेडी आছিস না মানে থকিত তো নাই কেন ছোটা reta kada take 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 reta kada tak pinta kincin kitinita reta kata kincin kitinita reta tata 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 kincin kitinita reta reta bas
যাই বটে মানে থকার পরে ইয়া করা আরো কে ডবল পাক দিবি আই আই চলো কুশ কুশ রেডি হয়ে এসে গেছে কুশো ডবল পাক দিবে একটু ইয়াই থাকবে রিতা এটা থাকে রিতা রিতা এটা থাকে রিতা কিঞ্চিন কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা কাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা তাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা কাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা তাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা কাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা রিতা তাতা কিঞ্চিন কিটিনিতা চলো ঠিক আছে মানে ব্যাপার আছে কি এই থকার পরে এইসবগুলা করলি মানে থকিতটা ইহাই থাকে যায় মানে থকিতটাকে কোনো ইহা করা হবে মোহিত কাম ফাস্ট আয় না জটা পারবি দে ইনি হচ্ছেন মোহিত আমাদের এই থানার কথা বলছে বাগমুন্ডি থানা অনেক দূর থেকে মানে সেই যাইতে জাত কাটে লোহাই লোহা কাটে মোহিত ভাই সাপোর্ট দিচ্ছে অত দূরে আইসে তো বলছি ঠিক আছে ভাই তুই আমাকে টাইম দিচ্ছি সেটা আমি মানে হ্যাঁ তো তোমাকে বারবার ইউটিউবের চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়ে আসবো মানে যতক্ষণ আমি বাঁচা থাকবো ততক্ষণ তুমিও বাঁচা থাকবে তারপরে আরো দর্শকে দেখতে থাকবে মানে অমর হয়েই থাকবো হ্যাঁ চলো একটু তাহলে শুরু করো রিতা কেটা থাকে রিতা কেটা থাকে রিতা কেটা থাকে রিতা কেটা থাকে রিতা tinta kincing kitinta rata kata kincing kitinta rata tata kincing kitinta rata kata kincing kitinta rata tata kincing kitinta rata চলো ঠিক আছে আজকে অনেক সেই জিনিস মানে আজকে 26শে জানুয়ারির দিন আজকে মানে আমাদের যতগুলো স্টুডেন্ট কিছুগুলো ছেলে আছে ওনারা চলে গেছে ঠান্ডা ওঠার জন্য আর গাড়ি রেডি আছে আজকে নাইটের প্রোগ্রাম বটে হ্যাঁ তো আজকে আরামে বাইরে হবো মোটামুটি জলদি বাইরে হবো কেন বিখ্যাত ছন্নিত্য শিল্পী স্বর্গীয় পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়ার ছেলে কার্তিক সিং মুড়ার গাড়ি আমরা জানি টুকু জলদিই বাইরে হই ওনাদের গাড়িটুকু জলদিই বাইরে তো আমরাও জলদি বাইরে হবো আজকে নাচটা আছে হাতিরাম গড়াই তো আশপাশে যত বন্ধুরা আছে সবাই পৌঁছিবেন রিকোয়েস্ট ওইখানে দেখা হবে সবাই মেলায় যত বন্ধুরা আছেন সবার সাথে দেখা হবে তো আজকে আর অনেকজন লাইনে আছেন আপনারা এখনো পর্যন্ত 70 জন আছেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কমেন্টের শেষ নাই হ্যাঁ লাইক কিন্তু করবেন এই লাইকের ভাগ কম হয়ে গেছে আর ফলো করবেন ইয়াটাই মানে ফেসবুক পেজটাই ফলো করবেন ফেসবুক পেজটা হচ্ছে আমার এই কার্তিক শর্ট অ্যান্সার হ্যাঁ তারপরে আমাদের রানিং আমাদের ঝাড়খণ্ড বুধু ভাইয়ের চ্যানেলটা তো আমাদের চলছেই ওটা মানে আমার যে কিছু নতুন নিউ জিনিস বুধুর ভাইয়ের চ্যানেলটাই বেশি জলদি করে আসে কেন ওই চ্যানেলটা এমন মানে সেই আমি সবসময় তো ইয়া করতে পারি না এখন একটু টেনশনটা বাড়িয়ে গেছে তো যাই হোক আপনাদের সম্মুখে তো আসতে ছাড়ি নাই হ্যাঁ তো ঠিক আছে নমস্কার।